राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग अभियोग को नहीं विजु जनता दल पक्षर दाखल करा अयोग्यता आवेदन खारज होईछि। आवेदन को खारज करिसेंति विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। चलित वर्ष मार्च अनुष्ठित राज्यसभा निर्वाचन समय क्रॉस वोटिंग करथिबा अभियोग रे 8 जन विधायकों विरुद्ध में विजु जनता दल यह आवेदन दाखल करथिला। सुभाषिनी जेना, सौभिक विश्वाल, चक्रमणि कहर, सनातन महाकुड़, नवकिशोर मल्लिक एवं अरविंद महापात्र, रमाकांत भोई, देवीरंजन त्रिपाठी विरुद्ध में करा अयोग्यता आवेदन को खारज करिसेंति बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। ये विजु जनता दल ପାଇଁ एक बड़ झटका एवं ठीक समय सरिबार किछि दिन पूर्व बोधे पाखापाखि 15 दिन पूर्व विजु जनता दल बाचस्पति दृष्टि आकर्षण करथिला एवं मिलित भावे जाइथिले आवेदन करथिले बाचस्पति निकट रे, किंतु याको बाचस्पति सुरमा पाढ़ी खारज करुछंती। जो माने विधायक थिले से माने मध्य भोट देला परे आसी समस्ते याको कंसाइंस बा विवेकानुमोदित भोट बोली कही सुरक्षित करथिले, किंतु बाचस्पति सुरमा पाढ़ी यार जो आईनगत सूक्ष्मता रही संभवतः ताकू दृष्टि रखी ताकू आधार करी खारज करिथाई पारंती। जतबेले राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग कथा आसिला से समय कांग्रेस और विजु जनता दल मध्य कहिथिले परवर्ती समय में विचार करिबो, सस्पेंड करा जायथिला, किंतु आईनगत प्रक्रिया कथा मध्य कहिथिले बा आईन रो सहारा नहीं पारंती कथा कहा जायथिला। बे बड़ा अपडेट याकू नै कि सुरमा पाढ़ी बाचस्पति खारज करिसेंते आवेदन को। विजु जनता दल जो आवेदन टी करथिला 8 विधायकों विरुद्ध रे यार आईनगत और सांविधानिक दिगगुड़िक रही सामने जो 8 विधायक थे सौभिक विश्वाल हूँ किंबा देवीरंजन त्रिपाठी हूँ, चक्रमणि कहर अथवा सनातन महाकुड़ हूँ, ये 8 विधायकों विरुद्ध में विजु जनता दल एकाठी बाचस्पति दृष्टि आकर्षण करथिला। अधिक आलोचना आम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि ज्योति प्रकाश। ज्योति प्रकाश, विजु जनता दल एक तो विलंबर गला बाचस्पति निकट को दृष्टि आकर्षण करने सेपटे बाचस्पति सुरमा पाढ़ी भी आवेदन को खारज करुछंती। संभवतः जो आईनगत सूक्ष्मता गुड़िक थिला से समय आमे भी आलोचना करिथुलु ताकू दृष्टि रखी खारज करिछंती बाचस्पति। सुश्री देखंतु मार्च 16 तारिख रे राज्यसभा निर्वाचन हेतिला। विजु जनता दल 8 जन विधायक दलीय हुईप मानि नथिले, दल विरोध रे जाई कि सेमाने भोट देइथिले। आउ तापरे विजु जनता दल सेई जो विधायकों विरोध रे एक्शन नवा पई तार प्रक्रिया गुड़िक आरंभ करिथिला एवं मासे पूर्व आपण देखिथिबे बीजेडी रे एक प्रतिनिधि दल पाखापाखि 30 एमएल बाचस्पति सुरमा पाढ़ी को भेटिथिले जे एई विधायक मानकर सभ्य पद को रद्द करा जाऊ। दुईटी पॉइंट से उल्लेख करथिले। सौरभ यादव जो क्षेत्र रे तांकर सभ्य पद रद्द होइतिला, ता सहित आ गुटी देखिथिबे जो नागालैंड रो तथ्य मध्य उल्लेख करी बीजेडी रो विधायक मध्य तांकर सभ्य पद रद्द करा जाऊ, कारण दल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ या को कार्यकारी करा जाई तांकर पद रद्द करा जाऊ बोली दाबी करथिले। आ ता भितरे आपण देखिबे पाखापाखि मासे परे, कारण ये जो प्रक्रियाटी आपण देखिबे बहुत विलंबित प्रक्रिया, कारण बाचस्पति विभिन्न दिग को अनुसंधान कले। अनुसंधान करिबा परे सुरमा पाढ़ी जो बीजेडी आवेदन करितला सेगुडी को मध्य खारज करिसंती। तार होची खारज करिबार 2-3 कारण रही। गोटी होची मेंटेनेबिलिटी ठीक नथिला, अर्थात जो सत्यपाठ जो डॉक्यूमेंट दबार थिला बीजेडी तरफ सेगुडी को बाचस्पति निकट रे दाखल हेनी एवं 1987 आपण देखिबे नियम जो 6-7 रही ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालिफिकेशन जो मेंबर रही सेही आधार मध्य तांको खारज करिसंती। किंतु एबे कथा आसुची जे विजु जनता दल कोर्ट को आश्रय करिवो कि, कारण आपण देखिथिबे गणेश्वर बेहरा हुंतु कि अरुण साहू जदि बाचस्पति निराश करंती ताहले सेमाने कोर्ट को जिबे बोली कहिथिले। हाई कोर्ट को जाउछंती ता सुप्रीम कोर्ट को जाउछंती, कारण यार भितरे आपण देखिथिबे 8 जन विधायक दलीय हुईप रे नाहंती, कारण राज्यसभा निर्वाचन परे परे एमानकु सस्पेंड करा जाइतला, एमानकु तथ्य मगा जाइतला जे आपण काहे कि विरोध रे वोट देइथिले दलीय हुईप मानि, कारण राज्यसभा निर्वाचन आपण देखिबे दलीय हुईप नाही किंतु दलीय निष्पत्ति को सेमाने अवमानना करिसंती। जो ग्राउंड दर्शाई विजु जनता दल तांको विरोध रे एक्शन नवा पई डिमांड करितले। बाचस्पति निकट रे गोटी मास पूर्व फेराद हेतिला, बाचस्पति मध्य बीजेडी को एक झटका देइछंती, अर्थात तांकर जो आवेदन टी को संपूर्ण भाव रे खारज करिसंती। आपन को जो कथा कहउथलु 2-3 पॉइंट से माने उल्लेख करिसंती बाचस्पति। किंतु एबे कथा आसुची बीजेडी रो परवर्ती कोर्स ऑफ एक्शन कोन से माने कोर्ट जिबे कि
ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମୋ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ଆସନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ଆକ୍ସନ ହଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ବାଚସ୍ପତି ତ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନି। ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ସିନିୟର ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି, ଚିଫ ହୁଇପ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ହୁଇପ ନଥିଲା, ସେମାନେ କନସାଇନ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ହେଇପାରିବନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ନୋଟିସ ଆଉ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପୁରା ମଧ୍ୟ ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ କନସାଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥାଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ଏବେ ନିଷ୍କର୍ଷଟି ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିବେ, କାରଣ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଅନେକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେଡି ଶିବିର ଉପରେ ନଜର ରହିବ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ହଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ମହାକୁଟ ଚମ୍ପୁଆର ବିଧାୟକ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପାଟକୁରାର ବିଧାୟକ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରମଣି କର ବାଲିଗୁଡା ବିଧାୟକ, ଚୌଦ୍ୱାର ଆଉ ବାଙ୍କିର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ତା ସହିତ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ରମାରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଏଇ ତା ସହିତ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବସ୍ତାର, ଏଇମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ये बिजू जनता दल को एक चेकमेट बोली भाविबे कि ज्योति कारण देखो जदि बिजू जनता दल आईनगत आश्रय न नौछि परवर्ती समय सपोज हाईकोर्ट न जाउछन्ती सुप्रीमकोर्ट न जाउछन्ती ताहले दलर जो दुर्बलता रही ताकू बिजू जनता दल स्वीकार कला आउ कठोर आभिमुख्य देखैबो नाही, सस्पेंशन इज एनफ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନେତା ଆଉ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ ହଉଛି ବିଧାୟକ କିଛି ନେତା ଛାଡୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡକା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, କିଏ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗ ଧରିବ, 2029 ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଚେହେରା ହବ, ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ଛାଡିଥିଲେ ବା ନିଲମ୍ବିତ ହେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସହିତ ଭେରି କ୍ଲୋଜ ହଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ମିଶି ପାରିବେନି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଶିବିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆଗକୁ ବାକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡି ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ନିୟମ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ तांकर पद रद्द करा जाऊ ए किंतु कथा मते डिमांड होतला। ये संपूर्ण प्रकरण भीतर देखो जो ज्योति प्रकाश ये गोटे राजनीतिक पुनर्गठन को संकेत दौनी कि बिजू जनता दल पाखे भी दुईटी बाट देखुं, गोटे बाट या तो बिजू जनता दल चुप रहिबो नहले कोर्ट को जीव, जदि चुप रोची कोर्ट को न जाउची या नहीं मामला संपूर्ण रूपे बंद रोची ताहले ये कर्मी निकट को एक भिन्न वार्ता भी जीव। धन्यवाद ज्योति प्रकाश आम सहित जोड़ी अधिक आलोचना।